Ma'am. Umuwi ka na. Umuwi ka. Sorry ka, ma'am. Para bang wala akong ginagawang tama, gano'n. Wag na, kuya. Wag na po. Wag na daw helmet, kuya. Huwag na rin helmet. Ah, sige. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi ka magbabayad. Hindi, kuya. Safety, oh. Ingatan mo yan, ah. Yes po. Yung problema, naka-record din yan. Ay, grabe. Hello. Marami mo yun, eh. Parang lasing lang, ah. Gago. Ay, gago. Buti ako na ma-drop off. Buti na lang may ganun. Ayan. Wala pa kasi pang asphalt. Ako pala yung lasing. Grabe, amat. Kuya, baka mamaya, Diba? ah. Makikita mo ba yan? Yung nasa harapan Aba sa lamingan ka na lang. Hindi naman gusto po sa TikTok. Bye, te. Ha? Bye, kuya. Ingat. Sa IG lang. Hello. Ano daw? Ang lapit lang nito. Tinamad ka pa. Ano, maglalakad? Ay, grabe, te. Ay, natin naka-record na. Okay na. Sige na, lahit na kayo. Bye-bye. Bye.